Good day. So I will be discussing our 10th lecture entitled Analysis and Design of Footings. So dito meron tayong critical section for shear. So under this one, meron tayong dalawa. Una is yung tinatawag na one-way shear or your wide beam shear. Sinasabi, beam action where each critical section to be investigated extends in a plane across the entire width, located at a distance d from the face of concrete column, pedestal, or wall. So, for example, meron tayo ditong footing, tapos ito yung column. Now, for one-way shear or wide beam shear, yung plane of failure natin is extended from the face of the column. So, gikan diri sa tong face sa column, mag-extend lang ka og distance d, which is your effective depth. Okay? Effective depth na siya. Now, in this case, so ito effective depth is from the top of our footing paingon sa centroid sa ito ang main reinforcement. This one. Now, in order to get for this effective depth, this is just total thickness minus this concrete cover here. Okay, concrete cover ha. Clear concrete cover to be specific. Minus 1/2 of your bar diameter or your main bar diameter, 1/2 diri. Now, under sa to ang clear concrete cover as specified in NSCP 2015 section a table for 20.6.1.3.1, this one. So we have different values of concrete cover. Now, most commonly used concrete cover for all types of reinforcement in our footing is kaning 75 mm, this one. So muna siyang ginagamit sa practice. Why? Because ang concrete exposure na to is permanently in contact with the ground. O di ba kaning atong footing is permanently contact with the ground. So atong ginagamit na concrete cover diri is 75 mm. Now, kung atuan ni siyang tanawon sa tuang plan view, kaning nga crack sa tuang footing, di ba? Is demonstrated in this manner na babuak siya sa ana nga manner. The distance d from the face of the column. Una siya ang concept for one-way shear. Now, for the two-way shear or punching shear, two-way action where each of the critical sections to be investigated shall be located so that its perimeter, denoted as B sub O, is minimum but need not approach closer than d over to 2 edges or corner of columns, concentrated loads or reaction areas, and changes in slab thickness such as edges of capitals or drop panels or shear cups. Now, kung ato ang one way is in one direction lang yung pagkabuak, di ba? Isa ra ka direction yung crack. For two-way shear, from the word itself, in two directions, both x and y directions. Okay? Nara siya. Ang pagpangita na ituod sa itong effective depth diri for two-way shear is gikan sa top sa imong main bar, this one. Interface ay muhang transverse bar o sa imong main bar. Diri, top sa imong main bar. Paingon sa top sa imong footing. Muna ang effective depth na i-consider. So, that is thickness minus concrete cover minus kanina yung diameter sa main bar. Now, sa plan view ni Wana dayon, okay, sa plan view ni mo, ingani na siya. So, in all directions, mag-extend ka og kaning d over 2 nga distance. Diba? Mag-extend ka diri to the left og d over 2, to the right, d over 2, upward, d over 2, downward, d over 2. So, that is equal to this figure. Diba nakuha ninyo? Kani. So, muna siya ha, bangago na niya nga area. Kani bangago niyang area. Again, kung sa one-way, yang buakon imong footing. Sa two-way, yang bangagon. Di ba mo siya puncher ba? Bangagon. Bangagon ang papel.
Okay. Ayun. So, let's deepen our understanding on one-way shear. So, in order for us to get for your actual factored shear force, okay, actual factor shear force ha, we'll be using this formula. Actual shear force is equal to QU net multiplied by the area. Now, in here, dapat ang ato ang mga loads diri is naka-factored, meaning mag-apply na ta diri mga load combinations specified sa tuang code, right? Where QU net here represents your factored net soil pressure. So this is the factored pressure at the base of the footing sa inyong lecture 9. Inyo siyang na-learn sa inyong lecture 9. Tapos kaning area mo ni ang critical area, muning shaded with red. Kani So that is just B sub W multiplied by this length na natin consider. Right? Now, if we are going to design our footing, so this is the design shear strength considering one-way action, this one. So the ultimate capacity or the ultimate shear capacity of our footing is equal to phi multiplied by 0.17 lambda square root of FC prime BWD. Where your phi here, kung shear gani siya, we'll be using 0.75 as your reduction factor. This lambda here stands for your coefficient for normal weight concrete. And this is equivalent to 1 kung kanyang classification sa mga concrete. FC prime is your concrete strength in megapascals. B sub W mo ni mohang a width of the section or width of the footing na may consider. So in this case, kani atong width na dire. Okay? And D is your effective depth for one-way shear. This one, effective depth for one-way shear. Muna siya. Now remember ha, kung ato ang section, okay? Paminaw. Kung ato ang section is ingani siya, ingani ang view, diba? Mo i-consider niya nga width is the perpendicular direction. Katong perpendicular sa paper ba? Diba? Kung kani siya, paingani, diba, example, mo na mong i-consider nga section or dimension nga nakatubang sa imo ha. Imo gamiton diri nga width is the perpendicular one. Na. So, kaning perpendicular diri. Mo na mo B sub W na i-consider. Naku ha? Kaya diri man nga portion, kaning sa imong front view, diri man ni makuha ni imuhang kaning nga length, diba? Which is mauni. So I hope nagiget. Next is the two-way shear. So actual factored shear force. So diri no will be considering two cases, diba? Kung imong bangagon ang imong footing, pwede nga kaning nabilin nga area lang imuhang gamiton or your outer area. Now, pwede po kaning area nga nabangag, which is your inner area. Na, kung outer area ang gamiton, this one, kaning area, your actual shear force for punching is QU net multiplied by outer area. Okay? This area, so kabalon mo gano'n mo sa pagpangita nga area aning mabilin. So, area out is equal to, let's say, example, natay footing. Dimension is 5 meters by 5 meters. Now, muli mong column, let's say 0.4 meters. 0.4 by 0.4. Effective depth to be considered, let's say, 0.4 gapon. Now, diba, imo na siyang i-extend. Again, imo na siyang i-extend in all directions, D over 2. Right? D over 2. Extend mo na siya, D over 2, dari D over 2, D over 2, D over 2, D over 2. So, ang total nga ma-extend for the side is 0.4 meter. Diba? D over 2 plus D over 2, that's equivalent to D. So, 0.4 plus 0.4, that's 0.8. Dari pod, square man ni, 0.8. Napagpangita sa mga outer area, total area para sa kaning whole footing is 5 squared. Minus, kaya dahil yung area nga nabangag, that's 0.8 squared. Wala na kay outer area. Alright? Okay.
Next, pwede po ka mo gamit o gatong inner area. Kaning area, kaning sa sulod niya ba kaning area nga mabangag. Pero kung sa ingani nga case is imong i-consider ang imuhang vertical force kung makapabangag ani, which is kaning sa column load. Diba? Force ka naka-act sa imong column. Okay? Kani siya. So that is PU minus, diba? Mag-statics ra ka diri no summation of forces. PU minus kani din diri. Imuon magulin mo siyang resultant ang imong pressure diri sa bottom. That is just Q unit multiplied by your inner area o area ani. Q unit multiplied by inner area. So mao ra ni siya. Alright? Review lang tagamay sa tuang statics of rigid bodies. So mo ni siya. So bisan asa sa duhay nung gamiton ha, same ra dapat ang result. Okay? So, napuntay design shear strength considering two-way action. Now, diri, kung mag-design na ka, and according sa code, it shall be the list of the following formulas. First, ultimate shear capacity is equal to 0.33 lambda squared of FC prime BOD. Okay? O, kabalo mo na sa ng BO. This is just your perimeter. Nakuha, perimeter ani. Let's say footing. Okay, footing. Diba, extend mo na kani, mani mabangag ng area. Let's say X, ang dimension, tapos dari Y ang dimension. Kung siyang BO na, kung perimeter So that is just, duwa ka X, kay X ni dire, X po ni dire, Y ni dire, Y. So 2X plus 2Y. Nakuha. Perimeter naman. Alright. Next. Kani po nga formula, letter B. Ultimate shear capacity is equal to 0.70 multiplied by 1 plus 2 over beta multiplied by lambda squared of FC prime BOD. Diba? So, kaning beta dire, this is your, the ratio of the long side to short side. Kung na kay footing, let's say, dimension na kay 6 meters, tapos 2 meters dire. So, ratio naman siya sa mong long, kaning 6. Over the short side, that 2. So, imong beta, that's 3. Alright. And letter C. Your ultimate shear capacity for punching is 0.083 multiplied by 2 plus alpha S D all over B sub O lambda squared of FC prime BOD. So, ang bago na lang diri nga symbol is kaning alpha S. Saan yung alpha S? Di ay tuod. This is just factor. Depende sa location sa imuhang column sa footing. Giingon diri alpha S is 40 kung interior column. Unsa itsura na? Tama. Naa siya sa sulod mismo sa footing. Okay? Nara interior column. Now, what if kung edge column? When say edge column, ang imong column is naa siya naka-flush mismo diri sa kilid. Diri sa kaninga side sa imong footing. Sa imong column na diri. Alright? So, kung ana case, 30 mong gamiton nga value for your alpha S. And lastly, corner column. Kung corner column, na siya diri sa kuan, corners, di ba? Corners. Imuhang column. So, 20 imong value kung ingana nga case. Alright? So, dali naman ko siya sabton. Other things to consider. Okay. Nominal shear stress. Okay. So, for nominal shear stress, natay duha no? For wide beam or one-way shear. Ani kaduha natay for punching or two-way shear. For one-way mo ni siya. Nominal shear stress is equal to VNW over BWD, which is equal to VUW all over phi all over BWD. Pero kani siya, kung example, maglisod kag memorize. Ako ang suggestion sa inyo ha, is use the concept of, diba, inyong na-learn sa MDB.
That's stress is equal to force all over area. Ang sa imong stress, of course, imong stress diri katong pressure. Diba? Ay, stress no, your stress di ay man dito no. So namin no, shear stress. That's at tau sub W is equal to your force here will be your nominal shear force VNW all over the area. That's BWD. Okay, BWD. Now, di ba sa to ang reinforced concrete design, naaman tayo katong ultimate shear capacity is equal to the design, which is phi V sub n. Nakuha? V sub n yung nominal. Once ang nominal, multiplyan yung reduction factor. Diba? That will be your ultimate kani. Diba? Nagit condition itong imong VU is, so itong condition, less than or equal to phi V sub n. Diba? Mauni siya. Para ba itong ma-maximize, mauni nga equation, VU is equal to phi V sub n. Now, getting V sub n, that's VU all over P. Imo din siyang substitute diri sa mong nominal. So, this will become VUW all over phi over BWD. Alright? So, ingana ano pagka-derive ani nga formula. So, huwag matakot sa mga formula. Alright. So, that is for one way pa lang, or also known as your wide beam shear stress. So, how about for your punching shear? So, mo siya. O, ang na-change lang diri, kanina lagyan mo na same lagyan po ning ani nga format. Pero, ang na-change lang is imbis nga wide beam shear force, diri, punching shear na lang. Punching shear force. Okay? Same lagyan po, all over phi, all over BOD. Now, again, dili na width ang imuhang i-consider. Kung dili, perimeter na. B sub O. Right? Katong total length ka mabangag or katong area nga mabangag. Okay. Wala siya. And next, kung naa kay dead load o live load, tapos sila ra ang given sa problem, o kaning gamiton nga formula. Kaning game gamiton nga load combination rather. So that is our ultimate load is equal to 1.2 dead load plus 1.6 live load. Kani siya matik. Muna ta sa critical section for shear. Now let's proceed to the critical section for bending. Critical section for bending. Gingan dire, for isolated footings, the critical sections for bending are located as follows. First, at the face of column, pedestal, or wall footing supporting a concrete column, pedestal, or wall. So, diri no, gi-specify jud niya na kung nado kay concrete na column, concrete na pedestal, or concrete na wall, kani. Let's say concrete ato ang column. Ang imo daw critical section for bending ani. A critical section ba nga mag-bend bitaw? Diba? Once mag-bend na siya, pwede siya nga mabuak, di ba? Dito siya ang kabuak sa mong footing is mag-start siya sa bottom. Dito man sa bottom kay mo ma-tension ba, di ba? Mo siya ma-stretch. So dito mag-start ang kabuak. Tapos yeah. Sa babaw tension man ingana. So, ang iba na critical section ni Kuing Ani is diri mismo sa face mong column. Okay? Extending ka to the outer face mong footing. Amo ni siya. Alright? Okay. Letter B. Halfway between middle and edge of wall for footing supporting a masonry wall. So, naro kay masonry wall, no? Or kung sa tuang nga case, na akay tama, wall footing. Wall footing na kay wall footing. Kung saan, kanang ibabaw ni mo diri is wall na siya. Masonry wall to be specific. Ang giingon diri nga ang critical section for bending ana is halfway between middle and edge of wall. Again, middle, tapos
edge of wall. Tunga-tunga din anak nila, diya mag-start ng critical section for bending. Extending ka to the outer most portion sa imuhang or outermost face sa imuhang footing. Alright? Okay, sumo na siya. Next, kung naa kay base plate na ginatawag. Kung naa kay base plate, ang imuhang critical section for bending is located at halfway between face of column and edge of steel base plate for footing supporting a column with steel base plate. Ana. So, na daw kay footing, tapos na kay kaning column. Tapos, para ma-distribute uniformly ang pressure gikan sa imuhang column, paingon sa imuhang footing, pabutang kag base plate. And kani siya mostly, ginagamit na to siya kung, ano sa ma'am? Sa steel, di ba? Steel. Let's say, kanika ang steel is, let's say, wide flange, di ba? Inana. So, pwede ka concrete, butangan mo base plate, okay ra? Now, gingon halfway between face of column, and edge of steel base plate. So, column, tapos edge of steel base plate, tunga niya ana, na diri. Ako ha, extend din mo, paingon sa outermost face sa imong footing. That will be your critical section for bending. Okay? So, I hope nasabtan. Now, for footing supporting a circular or regular polygon-shaped columns or pedestal, the code section 5.15.3 permits to treat these sections as square members with the same area. Kasi pasabot. O let's say na akay circular nga column. Kaya na kay circular nga column ha. Di ba kwaon mo una ang radius ani? Okay? Kwaon mo una radius. Ay di ba identify mo example na kay radius nga value. Kwaon mo area ana. Di ba? That's area is equal to pi r squared. Right? After that one, giingan man sa to ang code na kung nado kay column members other than square sections, imo siya i-convert to an equivalent area sa square. Okay? So, kung ano mo na yung area diri for circle, let's say circle, imo din siya i-convert to square. So, ang formula sa square is area is equal to s squared. So, ang area naman diri mo itaplak diri o masolve diri mo ang new dimension. Okay, sa square. So, kaning nga square na yun is equivalent niya sa kaning circle mo diri. Alright? Now, same case kung regular ang imong polygon. A regular polygon. So, again, kuhaon mong area ani na tapos diri itaplak nimong area is equal to s squared. O makuha nimo ang dimension sa imong square. Okay? Square column. Ingana ra siya. So, review lang sa inyo hang ano. What if regular polygon ang ihatag? So, these are the steps in designing the footings with respect to the critical section for bending. So, kanina siya nga approach no is pang board exam. Okay? Pang board exam ni siya nga technique. So, first is, of course, as what you have learned sa inyong lecture 9, you have to solve for your factored net solve pressure. Again, net. Meaning, column loads and moments only. Dili na mo apilon ang weight sa imong footing. Dili na mo apilon ang weight sa imong soil. Right. And also, factored man, meaning, imo na siyang na-applyan og load combination. Now, what if, sir, daghan load combination? Diba, daghan man to. Let's say, gatagan ka duha ka load combination. Di, yung pilion na silang duha, i-test mo na silang duha, i-test. And kung isa itong pinakadako, kanto imong gamiton. Alright? Na. Next, solve for your ultimate moment by cutting a section considering critical section for bending. So, let's say, nakay-footing. O, kana siya. Mag-cut ka, ana.
imo ra na siyang i-cut na, di ba atong sign convention is ingani, let's say na kay beam, i-cut din naman na siya diri, let's say kani, di ba ang pag-cut mo ana is paana tapos ani, o sa other na side is reverse or kabaliktaran. Kung down imuhang shear force dire, saka ni dire, kung clockwise ni siya dire, ay counterclockwise, clockwise ni dire sa isa ka side. Kuha. So pwede mo gamiton kani nga side or pwede kani nga side sa beam. Alright? So same ra dire ha. Sa kani. Same ra na siya dire. After getting for your ultimate moment, makasolve rin itong imo ginatawag na R sub n or coefficient resistance. R sub n is equal to mu over phi bd squared. Imong bd is the width, katong b, bw. Okay? Where your reduction factor for flexure is given as 0.90. So naka-specify po niya siya sa tong code, no? As 0.90 dito itong gamitin ng reduction factor kung flexure. Tapos kung shear is 0.75. After getting for your R sub n, imo na din isolve si steel reinforcement ratio rho. Rho, in this case, is in terms of Rn. Di ba? Kaya imo nag-isolve si Rn. So, unsa lugar pulos niya ani? Gamiton dyan mo niya siya sa ikaupat na step. Which is rho is equal to 0.85 Fc prime over Fy, 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 Fc prime. Ano siya? So, memorize ninyo ni dapat. Diba? Pag matulog mo, 0.85 Fc prime over Fy, 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 Fc prime. So, dapat inyohan niya siyang ma-memorize na formula. Okay? And next is after getting for your rho, imo din siyang i-check using the code for minimum steel reinforcement ratio or rho min. Natay duha, di ba? According sa code, kani, rho min is equal to 0.25 square root of Fc prime over Fy and 1.4 over Fy. Now, imo din silang isolve ang duha or unsa man, kani na lang imo gamiton, diba? Kani 1.4 over Fy. Ngano kaya, sir? Kay mostly ato ang concrete strength, diba naman to'y condition ana sa una, diba? Sinong RC. Diba ang conditions Fc prime ani is sa to 31 point, pila ba to? 31 point something MPa. Diba? 31 point something. Once mo lapas ang imuhang values Fc prime ani, kadi ang mo govern. Alright? Pero, kung among FC prime, kay common man ng FC prime kay 20.7, 21, 24, 28, 27 point something, anak. Kani dito mo govern, di ba? Okay? Now, kung ako sa una, katong student pa ko, akong ginagamit diri is, dili ko ga-rely atong 31 point something. Akong ginahimo is, para ma-practice yun akong ginasolve ding duha. Bisan kabalo ko nga, kani siya mo govern. Kaya nga naman, para ma-practice na ko nga, kung kinsa to ang mas gamay, ay mas dako sila ha, siya akong gamiton. Nako ha? Siya akong gamiton, siya akong pilion. Sana all pinili, charis. Tingnan na ha. For example, kani imuhang napili dire, Romin. Nakunsay pulos ana. Iwan siya i-compare dire sa mong value nga ro. Diba? Nga na-calculate mo previously. Right? Na kung kinsa itong mas dako silang duha na pod, diba? Mas dako. Kung kinsa itong mas dako silang duha, siya na ito imong pilion nga value sa imong ro. Nako ha? Na. Or kung imong gamiton imong gagamit ang common sense, kung imong ro dire is greater than your ro min, ano sa pasulta na? Okay. Diba? Kaya imong nasolve dire nga ro, sufficient siya. Diba? Okay. Limitation naman yung base sa code. So, okay. Meaning, use raw nga value. However, kung raw is less than raw min, diba? Mas tigamay siya sa code. And dili na siya pwede. Okay? Dili na siya pwede. So, not okay. Not siya pwede. Not okay.
Therefore, sa gamiton nga Romin, di ba? Use Romin. Na. However, kung maglibog gani mo, di ba, na stress na mo maayo, di ba, na stress na mo maayo, naglibog na mo kung isa ba ito pilion. Ang pinaka last resort ninyo, di ba, isolve nyo yung tanan, Romin nga duha. Imo na i-compare ang tulo. Isa'y pinakadako sa tulo. Yes, mo din ang pilion nga value sa ro. Nakuha? Again, imo na isolve ang tanan, Romin. Kung kaysa ng pinakadako sa tanan, siya ang gamiton nimo nga value sa ro. Right? Tingana ra. Now, after this one, sunod, wao na nimo ang area of steel reinforcement. Pila ang total area sa tanang bakal na imuhang gamiton. So that is just equal to, di ba? Rho is equal to ASBD. Di ba sinong RC sa una? O, di ba? Makuha mo si AS. That's Rho BD. Ano siya? Rho BD. Alright? Alright. After this one, makuha na to ang number of rebars or reinforcing steel bars na itong gamiton. That is just AS over AB. Okay? AB stands for the area sa bar. Diba? Ang imong gamiton. So, depende kung pila ang rebar ng gamiton. 20 mm, 16 mm, 25, 28, 35, ano. Depende. Makalculate yung number of free bars na yung gamiton. Now, after that, di ba? And so what? Pero sa board exam, murag diri ra mostly taman sa number of main bars. Pero kung sa actual practice, lisod po tama na ka sa number of main bars. Imo pong i-determine po kung unsaon siya latag, di ba? Pila yung spacing. Ang spacing is duwa siya kabuok, no? First formula is para sa wall footing and continuous slabs only. Again, continuous slabs and wall footing. Ano nakaseparate pa siyang formula? Because, di ba, kung slab, always ito gina-consider is 1 meter strip. Di ba, 1 meter strip na siya always. Same man na siya sa wall footing. Right? Same man na sila, 1 meter strip. Muna siya. The spacing is equal to 1,000 A sub B all over A sub S. Next, kung other than wall footing, let's say rectangular footing, combined footing, mat foundation, kaya mo gamiton yung spacing sa rebars. That's BW minus 2cc minus D main all over and minus 1. Kanina siya nga formula. Pero actually, kani siya masabdan na nimo ni siya no kung natin mga sample problem, diba? Masabdan ninyo ni siya nganong ani ni siya. Mga question man jud gano. Ngano? Masabdan tayo siya later. After na is natay main bars. O dili man na main bars atong i-solve. Diba? Dili man spacing nga base diri. Ato na po na siyang i-check. Na po na siyang i-check based sa maximum spacing sa code. According to section 407.7.2, the maximum spacing of the form reinforcement shall be lesser of these values, 3H and 450 mm. So again, kung na kayo masolve dili nga spacing, imo pa siyang i-check diri. So 3H and 450. Kung kinsa to ang mas gamay sa ilaha diri, mo imo govern mas gamay. After ana, imo na po siya i-compare diri sa yung nasolve nga value sa S. Again, kung kinsa to itong mas gamay sa ilang duha, mo imong gamiton nga spacing. Di ba, inyong na gets nga nung mas gamay dapat ito ginapili nga spacing. Kaya kung di ba, mas sansan. Di ba? Mas naa siya resistance to avoid the cracking and the bending sa itong footing, right? So, mas safe siya kung ingana. Di ba? Kaysa imong ilagyo ang imong mga rebars. O pwede siya nga, pwede siya nga mag-crack diretso, or pwede nga mag-bend. So, yung ana siya. Next is, natay main bars na puday temperature reinforcement or
temp bars. Now, same nagyapon na no sa pag-calculate ganina. Pero, again, na ay pero. Mag-base ka ang table. Okay? Okay, first step mo diri is imong pangitao ng area sa imuhang steel reinforcement for temp bars. And this is in accordance to this table 424.4.3.2, this one. Now, imong tan-aon ani kung mag-check ka ani nga table is ang value sa imong steel yield strength or FY. Is it less than 420 or greater than or equal to 420? Now, most of the steel that we are using, atuang FY ana is, let's say, 276 megapascals. Diba? 276 megapascals. So, kano siya, na-fall siya diri, nga case, less than 420. Therefore, imong gamiton to solve for your area sa steel reinforcement for temp bars is kaning point 0020 A sub G. And again, memorize yun nga table. Okay? Memorize this table. Now, where A sub G here is your area, gross area ni siya. Gross area. Okay? Na. And after that, after getting for your A sub S, ulit sunod. Tama. Imo din i-calculate ang number of temp bars to be used. That's AS all over A sub B. Okay, alam niyo na yan. Next is solve for the value of your spacing. So for the spacing here, mo ni siya. Okay, BW minus 2cc minus diameter of your temp bar all over n minus 1. So kaning formula masabdal yun din siya later kung mag-solve ang problem. Okay, and of course kung natin ma-solve nga spacing diri. Okay? Ito na po siyang i-check sa minimum spacing in accordance to NSCP. Section 424.4.3.3. Giingon diri, the spacing of the form, shrinkage, and temperature reinforcement shall not exceed the lesser of 5H and 450 mm. So, diri no, kung kinsa to ang mas gamay between 5H and 450, siya imong pilion. Mas gamay, mo imong pilion. And after that, diba? Then, once nakapili na ka silang duha, 5H ug 450, imo na po siyang i-compare dire sa imuhang spacing. Again, mas gamay na po dayon. Kung kita tong mas gamay, siya imuhang pilion. Alright. Nakuha? Kung maglibog pa dyan mo na, diba? Sa kung gingan ganyan nga technique, inyong i-solve tanan S, tapos duha ka S. Kung kinsa tong pinakagamay silang tulo, siya ang spacing na imuhang gamiton. Ba mo po nang i-reflect mo sa imuhang plan nga spacing. Alright?